आप देख सकते हैं ये एकदम नया कलेक्शन आया है। हाँ। हमारा ब्रांड का न्यू लॉन्च प्रोडक्ट है ये। ओके। ये डिजिटल प्रिंट है, साथ में हल्का स्टिच लाइन सीक्वेंस है। आप देख सकते हैं हल्का हल्का सीक्वेंस है। हाँ। एकदम छोटे छोटे सीक्वेंस यूज किए गए हैं जस्ट हाईलाइट के लिए। ओके। इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शंस आते हैं। साइज तो है ही है। 38, 40, 42, 44 चार साइज के ऑप्शन तो है ही है। कलर ऑप्शंस दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये पीस एक मैनिक्विन में लगा हुआ है। अच्छा, बहुत ही सुंदर है। এটা এখন তো দুর্গাপূজা আসছে, তো এই টাইপের কালেকশন আপনি পূজার জন্য সিকোয়েন্সের উপর পাঞ্জাবি, তাই তো? সিকোয়েন্সের উপরে পাঞ্জাবি আছে। ওকে। আপনি দেখছেন মাল্টি থ্রেড ওয়ার্কস আছে, দেখছেন মাল্টি কালার্ড। তো এটা লুকিংটা খুব ভালো দিবে। হ্যাঁ, ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট কালারস আছে। মানে এবারের পুজোয় খুব স্পেশাল আইটেম এগুলো। 38, 40, 42, 44 আমাদের সাইজ প্যাটার্ন বটল 46ও কভার করবে। একদম। তো আপনি দেখতে পারেন প্রত্যেক পিস আলাদা। একদম। যদি পছন্দ হয় আপনারা কিন্তু স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করুন। আচ্ছা দাদা, অনলাইনে ডেলিভারির ব্যবস্থা আছে তো? অনলাइन ऑफलाइन डिलीवरी আছে। हाँ, हम लोग का जो डिलीवरी है पूरा इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड है। इसलिए आपको स्क्रीन पे जो नंबर है उसमें जब नॉकिंग करना है और आपको डिलीवरी मिल जाएगा। 4 days गारंटीड डिलीवरी हमारा। ओके। বেশ, কত সুন্দর সুন্দর কালার দেখুন। আর এরকম সুন্দর আপনাকে যদি সাইজ আর কোয়ালিটি প্রপার পেতে হয় তাহলে কিন্তু একবার নাইট অ্যান্ড ডে এনডির পাঞ্জাবি পরে দেখতে হবে। খুব সুন্দর কালার দেখুন। पूरा ब्रांडेड प्रोडक्ट है। 40 years ओल्ड कंपनी है। सब में टैग आएगा हमारा एनडी ब्रांड, फुल फॉर्म है नाइट एंड डे। और आपको अगर विजिट करना है तो आप लोग विजिट कर सकते हैं। हाँ। एकदम सेंट्रल लोकेशन है। स्प्लैनेड मेट्रो भी है। अभी तो पूरा कलकत्ता का मेट्रो सब स्प्लैनेड रुकता है, वहाँ से 5 minutes वॉकिंग है। और नियर में पार्क स्ट्रीट मेट्रो भी है। একদম কলকাতা ধর্মতলা নিউ মার্কেটের ঠিক পাশেই রয়েছে নাইট অ্যান্ড ডে এনডি শোরুম। কাজে আপনারা কিন্তু দেরি না করে যদি খুব সুন্দর সুন্দর এরকম টাইপের পাঞ্জাবি পরতে চান, যেটা ব্র্যান্ডেড হবে, ভালো কমফোর্টেবল হবে এবং কাপড়ের কোয়ালিটি দুর্দান্ত হবে, তাহলে কিন্তু আপনাকে আসতে হবে একবার নাইট অ্যান্ড ডে এনডিতে। দেখুন কালেকশনগুলো দেখিয়ে দিলাম, কত সুন্দর ফিটিং আসছে, আপনারাই দেখে নিন একবার। मेटल बटन्स का डिटेलिंग है। वीडियो कॉल अपॉइंटमेंट हम लोग देते हैं। अच्छा, वीडियो कॉल चले वीडियो कॉल अपॉइंटमेंट दी, पूरा कहाँ से भी हो, मंडे टू सैटरडे 11 AM to 8 PM टाइमिंग है। उसके अंदर वीडियो कॉल अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। আচ্ছা, ভিডিও কলের মাধ্যমে দেখাশোনা করে পুরো কিনে নিতে পারবে, বাড়িতে প্রোডাক্ট পৌঁছে যাবে। নিশ্চয়ই। তাই দেরি না করে এরকম সুন্দর যদি একটা পাঞ্জাবি কিনতে হয় তাহলে কিন্তু তাড়াতাড়ি যোগাযোগ করুন কলকাতা ধর্মতলা নিউ মার্কেটের ঠিক পাশেই নাইট অ্যান্ড ডে এনডিতে।